जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाल पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस्या अंधेरी। उजियाल पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस्या अंधेरी। ज्योति अमावस्या अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मैं
की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। Namaste. Friday, 24th July. Welcome to this very special morning assembly. This was at the request of some parents and students and teachers who insisted that we have our morning assemblies continue as before, despite all the provocations that we are facing currently. What is it about the morning assembly and the music and the prayers and the recitations and the performances that appeal so much? I think one, obviously, that it's a TGS assembly and we all feel a fellowship, a kinship with all those that perform. But more than that, there is the power of music to soothe, and especially when we are upset, when we are insecure, when we are fearful, that's when music is balm for the soul. And that's when we need our music team more than ever before. ઈશ્વર જ્યારે તમારી મુશ્કેલીઓ દૂર કરે ને ત્યારે તમે તેની શક્તિ પર વિશ્વાસ મૂકો છો, પણ જ્યારે એ દૂર ન થાય ને ત્યારે તો ચોક્કસપણે સમજવું કે તેને તમારી શક્તિઓ પર વિશ્વાસ છે. ઈશ્વર અને ઈશ્વરે આપેલી આપણને સૌથી મોટી ભેટ તો કે પ્રકૃતિ, અને આ પ્રકૃતિ કહીએ ને તો કે માનવીની સૌથી મોટી શિક્ષક છે. સૌથી મોટો ગુરુ તો કે પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ આપણને કેટલું બધું શીખવી જાય છે. સૌથી પહેલાં જ સવારની ધુમ્મસ જ આપણને શીખવી જાય છે કે બહુ આગળ જોવું નકામું છે. ધીમે ધીમે ચાલતા રહેશું ને રસ્તાઓ આપોઆપ મળતા રહેશે. કદાચ અત્યારની પરિસ્થિતિ પણ આવી જ છે, થોડીક ધુમ્મસ ભરેલી, થોડીક અસમંજસ ભરેલી. ક્યાંક રસ્તાઓ થોડાક ધૂંધળા છે, પણ મને ખ્યાલ છે, આપણને સહુને ખ્યાલ છે કે જેમ જેમ આગળ વધશું ને તેમ રસ્તાઓ તેની મેળે જ આપોઆપ જ ખુલતા રહેશે, આપણને મળતા રહેશે. તો આવો આપણે બધા જ એક સાથે આપણા બધાનો જ આ એક રસ્તામાં હું આપણું સ્વાગત કરું છું. હું ધારા દવે તમારા બધાનું TGS લાઈવ પ્રેયરમાં સ્વાગત કરું છું. નમસ્તે. પ્રાર્થના. પ્રાર્થના શા માટે? ઘણીવાર વિચાર આવે કે ભાઈ શા માટે પ્રાર્થના જરૂરી છે? તો હું એક નાનકડી વાત કહેવા માગું છું કે આપણને કોઈ એમ કહેશે કે ભાઈ દુનિયાની 7 અજાયબીઓના નામ આપો, તો આપણે તરત જ હાંફળા ફાફડા થઈને કહેશું કે ભાઈ ઇજિપ્તનો પિરામિડ, તાજમહેલ, પનામાની નહેર, ચીનની દિવાલ વગેરે. પણ જો સાચી રીતે કહીએ ને તો આપણને ઈશ્વરે આપેલી અજાયબીઓની આપણે જો નજર નાખીએ ને તો સૌથી પહેલાં તો સાંભળી શકવું, જોઈ શકવું, ચાલી શકવું, કૂદી શકવું, સ્પર્શ કરી શકવું, સુગંધ લઈ શકવી,
ચાહી શકવું, પ્રેમ કરી શકવું. કેટલી સુંદર અજાયબીઓ છે. અને આ આપણે નશ્વર માનવીએ બનાવેલી અજાયબીઓની પાછળ દોટ મૂકતા હોય છે, પણ ઈશ્વરે આપેલી આપણની આ અજાયબીઓ માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય, એને આપણે આભાર માનવા માટેનો તો કે પ્રાર્થના. બીજી વસ્તુ, અત્યારના સમયમાં જે સૌથી વધારે જરૂરી છે તો કહીએ ને કે હાલાત વો ન હોને દો કે અપના હોંસલા બદલ જાય, બલ્કि હોંસલા વો રખો કે હાલાત બદલ જાય. આપણને સાથે સાથે હિંમતની પણ જરૂર છે. ભગવાને જે આપેલું છે એની માટે થેન્ક્સ પણ કહેવાનું છે, અને સાથે સાથે ભગવાન પાસેથી હિંમત પણ લેવાની છે. તો એ પ્રાર્થના આપણે શરૂ કરીએ. આજની પ્રાર્થના છે લપે આતી હૈ દુઆ બનકે તમન્ના મેરી. આ પ્રાર્થનામાં બહુ સુંદર કહ્યું છે કે હું મેરા કામ ગરીબો કી હિમાયત કરના, દર્દમંદો સે સહીફો સે મોહબ્બત કરના. કે ઈશ્વર, કદાચ હું કોઈને કાંઈ મદદ ન કરી શકું તો કાંઈ નહીં, પણ મારા હોઠ ઉપર હંમેશા એવી દુઆ નીકળે, એવી પ્રાર્થના નીકળે, એવી અરજ નીકળે કે તેનાથી બીજાનું ભલું થાય. હું સાદા માણસોને, સામાન્ય માણસોને પણ પ્રેમથી જોઈ શકું, મારામાં કોઈ ઈર્ષા ભાવ ન હોય, અને મને તું બધી જ બુરાઈઓથી બચાવ. આવો આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. લપે આતી હૈ દુઆ બનકે તમન્ના મેરી. लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए. हर तरफ मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर तरफ मेरे चमकने से उजाला हो जाए. है मेरे दम से ये मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से आती है चमन की जीनत. लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी. हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना. दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना,
मंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, निक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लबे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लबे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। तमन्ना मेरी। तमन्ना मेरी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ खड़े हों तो आप सबसे पहले किन्हें प्रणाम करेंगे? कबीर कहते हैं कि गुरु का दर्जा ईश्वर से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि गुरु की ही शिक्षा के कारण हमें भगवान के दर्शन होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, पद है। गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो है इंटरनेट पे हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। तो आइए चलिए इसी महत्व को जानने के लिए कि हमारी संस्कृति में गुरु को क्या दर्जा दिया गया है। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, गुरु देवो भव, a harmonized chorus by our talented students. गुरु देवो भव,
ये वक्त है जिसमें कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है। इसीलिए तो कहते हैं जैसा भी है ये वक्त गुजर ही जाएगा। वक्त का तो नियम ही ये है कि ये निरंतर चलता ही रहता है, बिना रुके बिना थके। इसीलिए तो आज के हालात पर कहते हैं ना कि अक्सर जहाँ किलकारियाँ करती थी शोर, अक्सर जहाँ किलकारियाँ करती थी शोर, आज वहाँ खामोशी बसती है। भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर आज तन्हाइयाँ सफ़र करती हैं। आइए यही समझ तो हम लेते हैं कि जो भी है ये वक्त है, ये दौर है, ये भी गुजर जाएगा। आज इसी भाव को प्रकट करते हैं सेल्फ रिटन कविता, ये दौर भी गुजर जाएगा। घर मोहल्ले सूने, पूरा शहर सुमसान हो गया, बस्तियां भी सूनी, आदमी परेशान हो गया। बच्चों की वो फौज गुम है रास्तों मैदानों पर, किलकारियां खामोश है सोए हुए अरमानों पर। हो गई इंसानियत महंगी, दौलत सस्ती नजर आई, देखा जहां पर भी मैंने बस खौफ की मौसम छाई। न वो रौन के बाजारों की, न चेहरों पे वो हंसी पाई, फैला था उजियाला यहाँ फिर भी धुंध सी घिर आई। है सांस रुकी हुई इंसान की, है सहमा वो घबराया, सोच ना पाए कुछ भी वो है उसी का किया कराया। बातें बहुत बड़ी बड़ी करता रहता, लेकिन कुदरत के आगे छोटा नजर आया। करके कितनी गलतियां हरदम, आज खामोशी से गिनता नजर आया। कई दौर गुजरे जिंदगी के, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पांवों को घरों में, ये दौर भी गुजर जाएगा। होगा हर तरफ खुशियों का वही लम्हा फैला हुआ, जो पहले हर जगह छाया रहता था। वही खिलखिलाती हंसी हर एक होठों पे, वही उम्मीदें सबकी फिर से रंग लाएगी। होगी हर तरफ वही भीड़ भाड़ चौराहों पे, जब फिर से वही रफ्तार रास्तों पे नजर आएगी। घर मोहल्ले होगे फिर से रंगीन, बस्तियों में फिर से रौनकें छाएगी। थाम लो अपने पांवों को घरों में, ये दौर भी गुजर जाएगा। ये दौर भी गुजर जाएगा। ये दौर भी गुजर जाएगा। We are His men who has a control over us. That means we are only under God and no one can control us other than Him. The sun of hopes is rising all around. Our determination is solid like steel and every step is full of courage. To write our fate with our hands, we have started today. As prayers go up, blessings come down. Our today's prayer song for hope, for strengthening our spirits, for spreading love and happiness. May our world heal and positivity grow in our hearts, today and always. O God, your children pray to Thee to bless them. आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की छलनी तारे चमके
बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। सूरज भी पलकों तले, धूप ढूंढते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। राष्ट्रगान हो या राष्ट्रध्वज, इनकी अनुभूति मात्र से ही मन में देशभक्ति हिलोरे लेने लगती है। राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक राष्ट्रगान जन गण मन हिंदुस्तानियों के रग रग में जोश भर देता है, उन्हें अपने देश और देशवासियों के प्रति सम्मान करने की प्रेरणा देता है। इसकी गूंज विंध्य और हिमालय की पहाड़ियों में सुनाई देती है और गंगा तथा यमुना के संगीत से मिलती है, और इसका गुणगान भारतीय सागर की लहरों से किया जाता है। राष्ट्रगान में नींद से जागने की प्रेरणा दी जाती है और यह गान उन संघर्षों तथा अनगिनत बलिदानों को पुनर्जीवित करने में सहायता करता है जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। तो आइए चलिए इसी सम्मान के लिए हम आप सब मिलके खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। असेंबली सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Assembly, Vishram. Moving ahead, now it's time to hear some words of wisdom. Handing over to Kiran sir for Point to Socho. Today's Point to Socho has a bearing on what is happening right now. On one side, we have the government, and on the other side, we have schools and teachers. And then somewhere in the middle, we have parents and the students. No matter what happens, if any one party wins and the other loses,
it's not a good situation. What is required is an attempt to find a way in which everybody wins. That's what Stephen Covey called the third alternative. He said, whenever you face extreme conflict, look for not your way, not my way, but find our way. What is going to work for everybody is the best alternative. But frequently people are not thinking about the third alternative. They are simply focused on what can I get out of this interaction. So, point to Socho. Let's look for the third alternative. વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં શિક્ષક એ પૂજારી છે સમાજના મંદિરનો કે જે માનવીય અને નૈતિકતાના મૂલ્યોનું જતન કરે છે. ચોક્કસપણે કહી શકાય કે દરેક કોરોના વોરિયરની પાછળ એક શિક્ષકનો હાથ છે. ગેલેક્સી પરિવારના એક સભ્ય એ વિદ્યાર્થી હોય કે શિક્ષક હોય કે સપોર્ટિંગ સ્ટાફ હોય, દરેક એક શિક્ષક જ છે. દરેક પાસેથી કંઈક શીખવાનું છે. હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. ટેકનિકલ ટીમનો પણ હું આભાર માનું છું કે જેના લીધે આ દરેક વસ્તુ પોસિબલ થઈ. છેલ્લે એક્ઝિટ સોંગની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે આજનું જે સોંગ છે એમાં કેટલું સરસ કહ્યું છે કે કોઈ મને રસ્તામાં ઓચિંતું મળે ને અને પૂછે કે ભાઈ કેમ છે, તો હું બસ એટલું આરામથી કહી શકું કે ભાઈ મને તો દરિયાસી મોજ છે. દરિયા જેવી મોજ છે કે જ્યારે મારી ઉપર ઉપરવાળાનો હાથ છે. મિત્રો, જ્યારે ભગવાને આપણને અહીંયા મોકલ્યા ને ત્યારે એમ નહોતું કીધું કે હું તને દુઃખ નહીં આપું, પણ હા એ જરૂર કીધું હતું કે રાત્રિ પછી પાછી સવાર તો થશે જ. રાત્રિના અંધકારમાંય ચંદ્ર અને તારાઓનું પ્રકાશ તો તારી ઉપર રહેશે જ. આ જ ભાવના સાથે, આ જ એક પોઝિટિવિટી સાથે, આ જ એક સદભાવના સાથે આપણે સૌ માણીએ ગીત ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે. આભાર.